ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗୋରୁ କୋରାପୁଟରୁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଟ୍ରକରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଧଡପଗଡ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଗୋ ମାଫିଆମାନେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ନେଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଗୋ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା मंत्री नित्यानंद गंड कोरापुट विधायक रघुराम माछों समेत बीजेपी नेता और कर्मी से सब हाट को उद्घाटन करिसेंती, जहाद्वारा गो माफिया माने सक्रिय हेबा सहित प्रतिदिन रास्ता रे चलाई नेउछंती। आजिर सांबादिक सम्मेलन उद्देश्य थिला जे बीजेपी सबु बेले गो हत्या को विरोध करी आछे। गाई माँ बोली कहते गोमाता को गोमाता बोली आम समस्त जाति धर्म दलवत निर्विशेष आम कहे कि दुर्भाग्य बीजेपी सरकार मंत्री विधायक माने गाई मान जो गाई माने सप्लाई होती आंध्रा को हाट करने से शिलान्यास कले। मुझे से फोटो सहित दौची दे से जो हाट हम आगुरी हाट करने प्रयास करुले पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन पाखे आपत्ति है बंद कर दिया। वर्तमान फुपु गाँव आमर ये पंचायत पूजारीपुट पंचायत फुपु गाँ विराट पड़िया सरकार पड़िया से माननीय मंत्री श्रीजुक्त गंड नित्यानंद गंड से नड़िया बाड़े ताकू उद्घाटन कर मोर कहवा कथा है जदि तमे गो माता बोली गो हत्या को बंद कर बोली चारिआडे तमे भद्रक ठू आरंभ करी आम स्वागत करूँ। भद्रक पर गो माफिया मन को तमे शास्ति देच एठे कोपरी भाव तमे मो निर्वाचन मंडली मते न जणी मो निर्वाचन मंडली रे तमे आसी मंदिर परिदर्शन ना से नड़िया बाड़े उद्घाटन कल ये एक निंदनीय घटना। तमें गाई रक्षक ना गाय गोमाता रक्षक ना भक्षक तार जवाब दबा पड़ो। आगामी दिन विधानसभा उठब जिला प्रशासन को कहुच्ची जदि जमी जो दि जाना आज सुधा जदि जमी दिज्व हाट जदि से चलो ताले जिला प्रशासन को अचल कर दिज्व। बीजेपी और बीजेपी समर्थित गो हत्या को विरोध कर गो चलाण विरोध किंतु बीजेपी अभियोग आनुंट बीजेपी गो चलाण को सहायता दूसरी कौन देखु सबू बीजेपी लोक हाट को सपोर्ट करना जो माने गो रक्षक अच्छा से विरोध निश्चित भाव में करुवे। आरएसएस वाला निश्चित भाव में विरोध करुवे किंतु जो माने गो चालाणकारी अच्छा किसी गो चालाणकारी अच्छा जो माने बीजेपी झंडा धरिक फायदा उठाई बचती से जाइए सांगरे बीजेपी भी किसी लोग जाइए सांगरे मंत्री निमंत्रण करते बीजेपी दल विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करूनी। निश्चित भाव में गो चैलेंज रे बीजेपी मंत्री विधायक मैंने सामिल अच्छा। गणशिक्षा मंत्री जड़े कैबिनेट मंत्री नड़िया बाड़ेबाटा या दुर्भाग्यपूर्ण कौन थाए। आम तो मुख्यमंत्री आम चिठी लिखी मुख्यमंत्री आम चिठी लिखबू और विधानसभा उठेबू
ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋମାତା ରହିବେ ନା ତମେ ମାରି ଖାଇବ ଦୁଇଟା କଥା। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବଜାର ବୋଲି ଇ ଆଡ଼ରେ ସେମାନେ ଗୃହ ବେପାର କରିବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋରୁ ବେପାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିକରି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଦୁଇ ଥର ଇନୋଭେସନରେ ରହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହିଁ କହିବେ। ନାଇଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିକିରି କେହି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଗୋରକ୍ଷ ଯେଉଁ ଜାତିର ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଗୋରକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।